Good morning, students. Today I am going to discuss applications of dimensional equations. Tamane ami dimensional equations bilak kod use koru. So there are three types of uses. First one is to convert one system of unit into other. Ami dimensional equation or সহায়ত এটা system of unit ok beleg eta system of unit loi convert koribo paro. You can convert one system of unit into another by using dimensional equation. Second uses is to check the correctness of a given physical relation. Ami dimensional equation or সহায়ত এটা equation dimensionally correct hoy na nohoy check koribo paro. It means that using dimensional equation you can check whether a equation is correct or not. Third application is to derive relationship between various physical relation. It means using dimensional equation you can derive the relation between various physical quantities. Okay, first I am going to discuss the first uses of dimensional equation. First one is to convert one system of unit into other. Suppose x is a physical quantity. X is a physical quantity. আমি ইমাজিন কৰিছো যে x to এটা physical quantity হয়. It may be mass, it may be length, it may be force, it may be acceleration, যিকোনো হ'ব পাৰে. We just imagine that x is a physical quantity. So in first system of unit or in first system আমি এটা ফার্স্ট সিস্টেম টুত আমি x ok represent কেনেকে কৰিম. How will you represent x in the first system of unit? তো আমি in the first system আমি লিখিব লাগিব x equals n1 into m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c. This is your equation number 1. এখানে মনত ৰাখিব লাগিব দে এবেলাক একো নাই. তো আমি ইয়াত লিখিছো x equals n1 m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c. So here n1 represents numerical value of x in the first system, because your system is first system, so numerical value of x in the first system. আৰু ইয়াত আমি যিবিলা লিখিছো পাৱাৰ বিলাক a b c, so these powers a b c, these are dimensions of physical quantity x. So yet ABC বুজাইছে x or dimension, কারণ ABC these are dimension of mass, length and time in the first system of unit. Similarly in the second system যদি আমি x ok second system ot represent কৰিব বিচাৰো, this is your physical quantity x and you are going to represent x in the second system. So for second system how will you represent x? Eta ami second system ot keneke represent korim. You can write x equals, here ami n1 likhisilu karon this was your first system. Now you write n2, here ahi jabo etia m2 to the power a, l2 to the power b, t2 to the power c. This is your equation number 2. So n2
This n2 represents numerical value of x in the second system of unit, where n2 it is the numerical value of x in second system. And ইয়াত আমি 2 কেলে লিখি দিছো কাৰণ because it is your second system, আমি second system ত x টো আমি represent কৰিছো. So we can say that from equations 1 and 2, যদি আমি 1 and 2 compare কৰো, you can see left hand sides of both the equations are equal. Left hand side of x এ আছে, so right hand side must be equal. So from 1 and 2, from 1 and 2 we can write this must be equal to this, so you can write n2 into m2 to the power a, l2 to the power b, t2 to the power c must be equal to n1 m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c. So from this relation you can easily calculate the value of n2. যদি আমি ইয়াৰ পৰা n2 ৰ ভ্যালু ফাইন্ড কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম? n1 এই ডিভাইড হৈ যাব, ইয়াতে m1 by m2 হ'ব, m1 by m2 whole to the power কিমান আছিলে ইয়াত m ৰ কাৰণে a আছিলে, to the power a আহিব, ইয়াত আহিব l1 by l2 to the power b, ইয়াত আমি লিখিব পাৰিম t1 by t2 to the power c. So this is the value of n2. Suppose equation number 3. So using this equation you can easily calculate the value of n2. এটা এই কথাখিনি আমি যেতিয়া নিউমাৰিকেল কৰিম বা এক্সাম্পল যেতিয়া কৰিম ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি, তেতিয়া তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা. So আমি ফাৰ্ষ্টত এটা ডিসকাস কৰিবলৈ যাম. Suppose convert 1 Newton into dyne. Very simple example. আমি ইয়াত 1 নিউটনক ডাইনলৈ কনভাৰ্ট কৰিম. কিহৰ সহায়ত কনভাৰ্ট কৰিম? Using dimensional equation. এটা আমি চাব লাগিব যে নিউটনটো কিহৰ ইউনিট হয়? Newton, it is the SI unit. It is the SI unit of force. Force or SI unit, Newton. Our dyne to ki hoy? What is dyne? Dyne is the CGS unit. CGS unit of force. It means you are going to convert SI unit to CGS unit using dimensional equation. তে কেনেকৈ আমি 1 নিউটনক ডাইনত কনভাৰ্ট কৰিম এটো চাবা মই কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত কোনটো সিস্টেমক ফাৰ্স্ট সিস্টেম ধৰিম এসআই টু ফাৰ্স্ট সিস্টেম হ'ব নে সিজিএস টু ফাৰ্স্ট সিস্টেম হ'ব তে আমি চাব লাগিব যে আমি এসআই কনভাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো সিজিএস ত সো ইউ ক্যান কনসিডার এসআই ইজ দা ফাৰ্স্ট সিস্টেম এন্ড সিজিএস ইজ দা সেকেন্ড সিস্টেম কাৰণ আমি নিউটনক ডাইনত কনভাৰ্ট কৰিম সো ইউ কনসিডার SI as the first system. So SI system. Yet SI system likhiba left side. To ami second system dhoribo lagibo CGS. So CGS system. Jodi ami dyne Newton le convert korilu heten. If you convert dyne into Newton, then you can consider dyne CGS as the first system and SI is the second system. So here আমি এতিয়া n1 ৰ ভ্যালু কিমান পাম this is your first system this is your second system so what is the value of n1 আমি কিমান নিউটনক কনভার্ট কৰিম 1 নিউটন into dyne so value of n1 is 1 then m1 unit of mass in SI kg so you write 1 kg then l1 unit of length meter then unit of time t1 1 second so unit of mass unit of length unit of time in SI system
আৰু নিউমাৰিকেল ভ্যালু হল ইয়াত 1 কাৰণ আমি 1 নিউটনক ডাইনত কনভার্ট কৰিম যদি মই কলো হেতেন কনভার্ট 2 নিউটন ইনটু ডাইন ইন দ্যাট কেস ভ্যালু অফ n1 উইল বি 2 আৰু ইয়াত 1 লিখাৰ কাৰণটো হল that this is your first system. Now in the second system or in the CGS system n2 আমি n2 ৰ ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড কৰিম তানে 1 নিউটনক ডাইনত কনভার্ট কৰিলে আমি কিমান পাম that is a numerical value in CGS system that is n2 তো আমি ইয়াত n2 ৰ ভ্যালু ফাইন্ড কৰিম what is n2 then m2 ইয়াত আমি m2 লিখিব লাগিব second system কি লিখিম unit of mass gram so 1 gram then l2 unit of length 1 centimeter then unit of time কি হ'ব 1 second তে আমি ইয়াত যিখিনি ভ্যালু পালো এই ভ্যালুখিনি এতিয়া আমি পুট কৰিব লাগিব এই ইকুৱেচনটোত তো ইকুৱেচন 3 আমাৰ কি আছিল ইকুৱেচন 3 আছিল এটো n2 equals n1 into m1 by m2 to the power a l1 by l2 to the power b t1 by t2 to the power c this was your equation number 3 তো এই ইকুৱেচনটো এতিয়া আমি ভ্যালু কেটা পুট কৰিব লাগিব therefore n2 equals এটা আমি ইয়াত n1 ৰ ভ্যালু কিমান পুট কৰিম ভ্যালু অফ n1 1 আছে so you put 1 then m1 1 kg m2 1 gram to the power a l1 1 meter by 1 centimeter to the power b 1 second by 1 second to the power c কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে we don't know about the powers a b c আমি a b c ৰ পাৱাৰ না জানো what is the value of a b c গতিকে আমি a b c ৰ ভ্যালু ফাইন্ড কৰিব লাগিব so in this case you are converting newton into dyne using dimensional equation so your physical quantity is force আমাৰ ইয়াত physical quantity to হল force so force ৰ কাৰণে what is the dimensional formula for force force or dimensional formula আমি কেনেকৈ লিখো m l t inverse 2 so this is the dimensional formula for force এতিয়ালে ইয়াত m ৰ পাৱাৰ কিমান আছে what is the power of m 1 আছে power of l 1 আছে আৰু power of time কিমান আছে -2 আছে তে আমি ইয়াত মাছৰ পাৱাৰ কিমান লৈছিলো a লৈছিলো লেংথৰ পাৱাৰ b লৈছিলো টাইমৰ পাৱাৰ c লৈছিলো so ইয়াত আমি তেতিয়া হলে a ৰ ভ্যালু কিমান কনসিডাৰ কৰিম ভ্যালু অফ a হ'ব ইয়াত 1 ভ্যালু অফ b 1 আছে আৰু টাইমৰ পাৱাৰ আছে 2 -2 গতিকে c equals to -2 so these are the values of a b and c এটা a ভ্যালু কেটা যদি আমি ইয়াত পুট কৰি দিও ইয়াত পুট কৰি দিলে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা n2 equals 1 into the kg আছে gram আছে units are different so আমি ইয়াত kg gramত convert কৰিলো so it will be 1000 or 10 to the power 3 gram by gram to the power a আছে আমি ইয়াত a ভ্যালু কিমান পালো 1 পালো তো 1 তো ইয়াত লিখিব পাৰা মানে লিখিব পাৰা তো আমি লিখিলো পাৱাৰটো ইয়াত 1 then 1 meter by centimeter এটো হৈ গল সেন্টিমিটাৰত কনভার্ট কৰি দিয়া 10 square centimeter by centimeter to the power কি আছে b আছে b মানে power is 1 so you write 1 then 1 second by 1 second cancel যাব ইয়াত থাকি গল 1 value of c -2 so 1 to the power -2 ঠিক আছে এটা যদি আমি simplify কৰো after simplifying ইয়াত তোমাৰ গ্রাম গ্রাম cancel গল centimeter centimeter cancel গল তো আমি কিমান পাম তেতিয়া হলে এটো 1 into 10 to the power 3 into তো আই যাব 10 square এটো কিমান হ'ব দিয়া 1 to the power -2 means 1 by 1 square correct so 1 by 1 square equals 1 so you will get 10 to the power 3 into 10 square it will be 10 to the power 5 গতিকে আমি ভ্যালু অফ n টু কিমান পালো 10 to the power 5 পালো তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে
1 নিউটনক যদি আমি ডাইনলৈ কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া আমি কিমান পাম 10 to the power 5 ডাইন পাম so we can say that 1 newton equals 10 to the power 5 dyne so here you are converting newton into dyne using dimensional equation okay so in the next class মই আৰু কিছুমান এনেকুৱা example কৰিম next class or karne so this is all about for today's class thank you